सा साल हर एयारपोर्ट थानानि लखिलुंगा आमचायो हरसानि हरनो खुंब्रै नुखुंगो शिको हापमानि पाटिमुं तलाङै थांबायख्या नगबुसुङो तंमानि रांसारि चाकते दालबिदाल मानि खनिरक फियाबा मुंसा शिलिया शिको हाबजाकनाय नुखुंनि बरकरक सालजि केबिंया हास्टियाव सालब्रुमनो कायसे आमचायो शिको हाबजाकमानि पाटिमुंनि कक्टमा सकबायमानि आबो हायकेनो चा साल हर एयारपोर्ट थानानि लखिलुंगा आमचायो हरसानि हरनो खुंब्रै नुखुंगो शिको हाबमानि पाटिमुं तलाङै थांबायख्या नगबुसुङो तंमानि रांसारि चाकते दालबिदाल मानि खनिरक फियाबा मुंसा शिलिया शिको हाबजाकनाय नुखुंनि बरकरक कक्टि सालफुंगो थुमानि बाचामानि यागुलसे शिको हाबजाकमानि टेर मानखा नुखुंनि बरकरक कक्टमा मानखेनो आमचायो थांगै सगैया एयारपोर्ट थानानि पुलिस ঘটনাটা সকালবেলা ঘুম থেকে দেখি ঘরের তালা ভাঙ্গা পরে শোকেস টোকেস দেখি খোলা সব এলোমেলো কাপড় চোপড় বিছনার ভিতরে ফালাই না ওই স্বর্ণের জিনিসটি আর 4-5 হাজার টাকা তৈরি লেগে গেছে। সব মিলাইয়া কত হইব চুরি হয়েছে? ওই তো এক জোর কানে এরপরে শঙ্খ বান্ধন এক জোর আর হাতের চুরি আসলো আর বাচ্চার নুপুর আর বিছা আসলো হয়তো। এই ধরনের চুরির ঘটনা আগে কখনো হয়েছে? চুরের সময় আমরা এই গ্রামে চুরি হয়েছে না, এই ফার্স্ট। পুলিশে খবর দিয়েছেন? হ্যাঁ, পুলিশে খবর দিছি। কি কইছে পুলিশ? পুলিশ আইতাছে কইছে। কোটটা পাটি আমরা এন্ড 12টা রইছে ইটস কি দাদা কি রূপ লইছে কেউ কোন কাউন্টার নিতে কাউন্টার ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং।